Okay na? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lughatil arabiyyah li ghairi natikina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bago natin ipagpatuloy ang ating paksain about the Al-Qira'atu wal Kitaba on page 208 7. So dakuan muna natin yung assignment natin. Page 206, mayroon tayong tatlong picture, larawan na gagawa kayo, sabi ko, ng hiwar dito. Nakadepende sa picture to, yung paggawa nyo ng hiwar, ha? Okay. So gaya na sabi natin dito, ajri hiwar, ajri hiwaran, meaning perform or make a dialogue. But maazamili ka, kasama ng iyong kaklase, meaning nag-uusap kayo, tulad ng nasa larawan. But ang gaya na sabi ko, dahil hindi naman kayo magkakatabi ng bahay, so mas minabuti kung gawin ninyo sa sarili nyo na lamang, ikaw na ang gagawa, may buyer at mayroong seller. Okay? So alhamdulillah. So now, puntaan natin muna si Brother Daud, siyang mauna sa first picture natin dito, mga books ito, ha? Okay, so this is Ad-Darsut Salitu, welcome Suna. This is 53 lesson or the 53 lesson, Al-Wahdatu Tasi'ah, the 9th chapter, and this is a Tadribul Kamis. This is a 5th chapter or ikalimang kabanata. Okay? Now, Daud, ikaw ang unang picture, ha? Ajri hiwaran. Gumawa ka ng dialogo. Now, lang tanggalin natin yung mazamili ka. Okay? Haulus surati. Haulus surati meaning ayon sa picture, larawan. According to the picture or about, concerning sa larawan. Nakikita mo larawan, yan ang gagawin ninyo. Okay? So, isa'y bumibili dito, isa'y nagtitinda, Daud. Okay? You are the first, Daud. Okay? Al-hiwaru bainal mustari wal bai. Yes, al-hiwaru bainal mustari wal bai, meaning ang pag-uusap sa pagitan ng bumibili at nagtitinda. Yan. Qala al-mustari, assalamu alaikum. Ang sabi ng bumibili, salamu alaikum, sa nagtitinda, of course. Wa qala al-bai, wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Aya khidma. At your service, ha? Ang yung lingkod. Qala al-mustari, uridu khitaban min fadlik. Uridu kitaban min fadlik. Gusto ko ng isang aklat. Kitaban, abok lang yan, ha? Please, pakiusap. Qala al-bai, nagsalam tula. hada kismul kutubin. Hada ismu kutubin. Okay, this is the section of the books. Okay, ito ang section ng mga books, aklat. Ma kutubin turidu. Ma kutubin, maraming bibili niya. Mal kitabu. What the books do you want? Mal kitabu turidu. Okay? Mal kitabu. Uridu mu'jaman wa kitab al-qiraati wa kitab al-qawaidi. Qala al-bai, tafaddal al-mu'jama wal kitab al-qiraati wa kitab al-qiraati. Yeah, don't say wal kitaba kasi tapos qiraati. Wala nang rules yun. Mali na yun. Wa kitab al-qawaidi. Yes. Hal turidu shay'an akhar? Yes. Qala al-mushtari, la wa shukran. Qala al-bai, al-matlubu 40 riyalan. Qala al-mushtari, tafaddal, hadihi 40 riyalan. Yes, very good, ha? Alhamdulillah. So yung mga nag-aaral sa YouTube, ano? Kung hindi man natin naiiliwat ito sa English man o Tagalog, kung dadako kayo agad dito sa lecture na ito, talaga mahirapan kayo. Dapat dako muna kayo doon sa beginning ng chapter 9. Kasi kapag nag-umpisa kayo doon, malalaman nyo ang mga ginagamit na vocabulary dito, kahit na walang translation, dahil na-i-translate na ang mga vocabulary ito, gayon din ang mga sinasabing hiwar. Kaya kailangan magsimula sila, huwag silang maglalaktaw, huwag kayong maglalaktaw, malalagay kayo sa kahirapan, baka yan ang dahilan para pasukin kayo ni Shaitan, o mga bataan ni Shaitan,
para kayo ay udyukan na tamarin mag-aral dahil hindi kayo nag-i-enjoy, nahihirapan kayo. So that's why, kailangan walang laktawan to pag nag-aaral kayo. Okay? So dako tayo kay Abdullah, ha? Suratul Ula. Unang picture muna tayo. Abdullah, very good, ha? Mumtaz. Barakallahu fika. Daud, alhamdulillah. Abdullah. Al-Mushtari. Al-Mustari. Assalamualaikum. Kala al-Mustari. Qala al-Mushtari. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum sa bayi, no? Okay. Qala al-Ba'i wa alaikumussalam. Ayya khidma. Qala al-Mushtari uridu al-kitab al-qira'ata. Oh, qiraati. Ay uridu kitab al-qira'ati. Al-Mushtari. Qala al-Mushtari tafaddal. Sandali. Ay, hindi. Uridu yung nag-order yun yung mustar yun. O, baka bayi. Kalal bayi? Qala al-Ba'i tafaddal. Hada kitabul qira'ati. Yes. Hal turidu shay'an akhar? Qala al-Mushtari na'am. Uridu al-mu'jamal arabiyya. Yes. Qala al-Ba'i tafaddal al-mu'jamal arabiyyata. Hal turidu shay'an akhar? Yes. Qala al-Mushtari la wa shukran. Yes. Qala al-Ba'i al-matlubu bi 50 riyalan. Tafaddal hadihi. Tafaddal hadihi 50 riyalan. Yes. Ba't kanina parang may B? Mali yan. No. Al-matlubu don't say B. Pag sinasabi nyo lang ang presyo. Bawa, magkano to? Sabihin mo yung presyo, yun ang B. Pero kung sasabihin mo lang ang halaga ng binili niya, don't say may B. Okay? Repeat. Al-matlubu 50 riyal. 50 riyalan. Not B kamsina. Okay? And then, tafaddal hadihi 50 riyalan. Okay? Hindi niyo mo sinasabi yung presyo, no? Hindi niya kitabul qiraati like this ang presyo. Hindi mo sinasabi basta matlubo na lang no? Abdul Karim. Okay, Abdul Karim. Ayya khidma. Ayya khidma. Qala al-Mushtari uridu kitaban min fadlik. Ayya kitabin turidu. Ayya kitabin turidu. Very good. Aling aklat ang gusto mo? Uridu kitabul qira'ati law samahta. Yes, very good. If you permit, gusto ko ng aklat, qira'ati na babasahin, law samahta kung pahihintulutan mo. Very good. Tafaddalil kitabal qira'ati. Tafaddalil kitabal qira'ati. No, tapaddal kitabal qiraati. No minilti kay sakin ini because mudap pilay ida mudap no al. Tapaddal kitabal qiraati. Become kitabul qiraati. Yes, become kitabul qiraati. Kitabul qiraati bi 30 riyalan. Yes, bi 30 riyalan. 30 riyals ha. Qala al-Mushtari wa uridu kitabul qawaidi aidan. Wa uridu kitaba. Kitabal qawaidi aidan. Yes. Gusto ko rin ng kitabal qawaid rulings ha also. Aidan. Tafaddal. Qala al-Mushtari bikam hadha al-kitabu bikam hada kitabul qawaidi. Hada kitabu bi 40 riyalan. Yes. هل تريد شيئا آخر؟ قال المشتري لا وشكرا. قال الباعي المطلوب 70 ريالا. Yes. قال المشتري تفضل هذه 70 ريالا. Mashallah, alhamdulillah, di pa tayo na tatapos sa bukwan ha, pero alhamdulillah, nakakapagsalita na kayo ha, Allahu Akbar. So, paano pa kaya marating kayo ng bukto niyan? Bago kayo makarating ng book 3, baka magaling pa kayo sa mga Arabo niyan Alam niyo ba ang mga salita ng Arabo, 50-50 na ang hindi pure ang language nila? Almost ang 50, kanto na lamang. Samantalang kayo, pure na pure ang pinag-aaralan nyo because ang Quran at Hadith, ito ay mga pure Arabic. Kaya may makikita kayo minsan mga Arabo at saka nag-aral ng mga ganito,
Kahit sa Saudi mismo, pag nag-usap din man nagkakaintindihan minsan eh. Dahil bakit? Purong-puro yung salita ng isa. Sa kanya, hindi lahat puro. Kaya hindi sila minsan nagkakaintindihan dahil itong Arabo, yung ibang puro, hindi niya naintindihan. Itong nag-aaral ng puro, yung ibang hindi puro, hindi niya naintindihan. But sometimes, hindi sila nagkakaunawaan. Kaya may posibilidad nga na talagang matututo pa kayo sa mga Arabo kung ang usapan ay pure lamang na mga lengguwaheng Arabic. At napatunayan natin ito sa mga taong nag-abroad na kababayan natin. Ako, may kilalang ako, 2, isang lalaki, isang babae. At napakatulin nilang magsalita ng Arabo sa kanilang pinagtrabaho, almost 10 years may kite. Nung kausapin ko sila, sabi ko, pakibasa mo nga itong Quran. Okay, nakakabasa siya. Nang ipatranslate ko, anong sabi niya? Hindi ko man naiintindihan. Hindi bang galing mo magsalita ng Arabic? Oo, pero ito'y pure, sabi niya. Siya mismo nag-testify na hindi niya rin naiintindihan. Lahat. Hindi, may naiintindihan naman siya, pero lahat hindi niya nakukuha ang ibig sabihin ng Quran. Okay? Alhamdulillah. So, dako tayo kay Amir. Amir, sa'yo ng pagkakataon, brother. Al-hiwaru bainal ba'i wal mustari. Yes, al-hiwaru bayna ang dialogo sa pagitan ng nagtitinda at bumibili. Mustari, bumibili. Ba'iun is nagtitinda. Di say ba'iun. Pag tinitigil kayo, ba'i. Okay? Okay, yun ay nagtitinda. Al-mustari, assalamu alaikum. Al-ba'i, wa alaikumussalam. Tafaddal, aya khidma. Uridu. Hoy, sandali, ba't may tapaddal agad? Hindi, diniritso ng ano. Aya khidma, at your service. Huwag mo nang gumamit tapaddal. Kasi depende sa paggamit tapaddal. Ang tinatamit natin tapaddal dito, take. Wala pa naman binibili. Aya khidma. Al-mustari, uridu kitaban. Law samakta. Masyaallah. Uridu kitaban law samakta. Gusto ko lang isang aklat if you permit. If you allow. Allowed ba? Allowed, no? Allow. If you allow. Al-ba'i, tafaddal. Huna hada qismul kutubin. What? Hada qismul kutubin. Yes, hada kismun. Kutubin. Hada kismul, no, muda pilay. Kismul kutubi. Qismul. Section of the kismul kutubi. Qismul kutubin. Yes, hada kismul kutubi. This is the section of the books. Wahada kitabun ulumun. Wahada kitabun muj'amun. Wahada kitabul ulum. Wahada kitabul mujamin. Muda pilay. Yes. Wahadal kitabun kariyati. Kiraati. Wahada kitabul kiraati. Wahadal kitabul kiraati. Qalal ba'i أو قال المشتري bikamil kitabu. Yes, bikamil kitabu. Very good. How much the book? قال البائي. Parang pare-parehas yung presyo ng books na yan. Aya kitabin turidu. Aya kitabin turidu. Yes, aya kitabin turidu. Very good. Al-ba'i uridul kitab al-handasa. Books of Engineer yan, ha? Masyaallah. Yes, sige. Basta sa topic natin nakaraan yan. Uridu kitabal handasati. Don't say hadal. Kitaba. Uridu kitabu. Kitabal handasati. Al-ba'i al-kitabul handasu bitalatina riyalan. Oh, sandali. The Ba'i said, kitabul become hadal kitabu. Yes, become hadal kitab. How much this book? The Ba'i said, al-kitabul handasu bitalatina riyalan. Kitabul handasati. Kitabul handasati bitalatina riyalan. Yes, bitalatina riyalan. Hal turidu shay'an akhar? Yes. لا وشكرا هذا هو
هذا هو الكتاب الهندس Kitab al-Handasati. أو هندستي تفضل هذه 30 ريالا. Napaddal hadihi 30 ريالا. walang matlub. أولا إيسا lang yung Al-matlubu talatu na riyalan. Tafaddal hadihi talatu na riyalan. Okay? Okay, brother. Ito, surprise ito. Dahil wala nakaraan ito. Masyaallah, ha? Alhamdulillah. الحوار بين المشتري والبائع. Yes. قال المشتري للبائع Ayaw niyo sabihin yung sahibul mahalli? Ha? The meaning of sahibul mahalli is the owner of the shop. Ha? Store. Al-hiwaru baina sahibil mahalli wal mustari. Yan. Ha? What is sahibul mahalli? Owner of the store or shop. Okay, al-bai and mustari. Brother, tuloy mo. Al-hiwaru bainal bai and mustari. But binigay ko rin yung isa, maganda rin yun. Sahibul mahalli, owner of the store or shop. Okay? Sahibul. Sahi, ha. Sahibul. Yes, sad. Sahibul mahalli. Okay? Or sahibul dukan, pwede rin. Dukan, sahibul dukan. Dukan is also a store shop. Yes. That's in my language. Yes. Not in Pakistan. Alhamdulillah. Dukan is also shop. الحوار بين المشتري والبائع. قال المشتري للبائع السلام عليكم هل أنت بائع هنا؟ Talagang tinanong mo pa siya. Sige. Alhamdulillah. قال البائع وعليكم السلام نعم أنا بائع هنا أي خدمة؟ ماذا تريد أن Ala baiun, bahin ng mga nag-aaral. Ako yung nagtitinda. Huna is here, dito. I am the seller here. Okay, at your service, ayatin ba? ماذا تريد أنت يا أخي؟ Mada turidu anta ya aki. Anong gusto mo, oh my brother? أريد كتاب القراءة لو سمحت. Law samahta. Samihta, samaha. Yeah, samahta. What's the correct? سمحت. Samihta? سمحت. I think samahta, brother. Okay. لو سمحت. Okay. سمحت kasi parang yun Samihta. Let's take a look, ha? Tingnan natin. Samahta, brother. Samahta. Because this is a samaha yasmahu. Okay. سمحت. Okay. لو سمحت. Okay. أريد كتاب القراءة لو سمحت. تفضل كتاب القراءة هل تريد شيئا آخر؟ نعم أريد القلم الأسود. Yes, uridul kalamal aswada. Mashallah, very good, ha? Ano yon, brother? Gusto ko ng black pen. black pen para yung mga nag-ano. Pag hindi natin translate, minsan hindi ko translate, meaning sagasa na sa dati, marami nang ganon. Kaya yung mga nag-aaral sa YouTube, nakikinig kayo, minsan hindi ko translate. Bakit? Na-translate na bubog sarado sa nauna. Kaya pag minarinig akong bago, bigla akong itatanong para sa mga for the sake nag-aaral ng YouTube. Katulad nun, medyo panibagong, patlarin na sa karaan yan. Pero dahil hindi natin palagi binibigkas, sisingit ako kung anong kabulugan. So sabi ni brother, uridul kalamal aswad. So meaning, I want black pen. Very good. تفضل القلم الأسود. Yes. المطلوب 80 ريالا. Al-matlubo, talagang hindi nyo linalagay ang presyo. Talagang, sige brother. Al-matlubo, 80 ريال. tamano na riyala. Magkano ba yung pen? Siyempre tatanong ko, magkano ba yung pen? Bikam hadal kalam. Bakit tamano na? Okay, tuloy. تفضل هذه 30 ريالا. What about you, Mr. Khan? You want to try the first picture? You make a dialogue, your own dialogue. But, take note, only from our previous
vocabulary. You cannot use other than that. Because of the... Actually, I make very short one. Simple. It's okay, it's okay. Because you know, I have to, I'm only person in my Yes, I know you are busy. Okay, it's okay. So, what you call it? OA1 or OA2? What do you mean by that? Huh? 1. 1, 2? Yeah. Yes. This is the first picture only. Yeah. What you call it? Tawan, that's a talibul awal. What mean? First student. Talibul awal, first student. And talibul sani, the second student. Tawan, tatu. Talib. Short for Talib. Yes, short for talibul awal. The one is awal and the tatu is the talibul sani. Meaning they make conversation tawan, tatu. Yeah. But you are also tawan, tatu. Okay, na, bigyan. Okay. So, Talib 1. Yes. You may say also tawan. Huh? You may say also tawan. It's a consider talibul awal. Tawan or? Tawan. And then one. To and one. You may say tawan. Yes, meaning talibul awal. You may say also tatu, talibul sani. Okay. Tawan. Ahlan wa sahlan. Ayya khidmat. Taw 2. Faridul Majamul Arabi. Yes. Law samahta. Law samahta. Very good. Tawan. Tafazrul Majamul Arabi. Yes. Taw 2. Shukran. Yes. It's okay. Actually, I didn't understand. Well, yes, we will consider that your language is like that. Alhamdulillah, but I hope you are good and that's correct. Even the sounds is not, we have a confused, but I understand you. Okay? Yeah, that's a problem with not only our nation. Yes. We will consider Even Egyptian, Nigerian, when they speak, okay. they have their own. Now, brother, read again and I will correct you clearly. Okay. Tawan said, Yeah, Tawan, ahlan wa sahlan, ayya khidmat. yes, ahlan wa sahlan, welcome, I am at your service. The Tawan said, meaning this is the bai, the seller, huh? Tawan 2. Tatu. Yes. Talibut sani. Aridul Mu'ajjamul Arabi, law samahta. Yes, uridul mu'jamal Arabiya. Yan ang ibig sabihin ni brother. Law samakta. I want the Arabic book if you permit. Aridul Mu'ajjamul Arabi. Yes, law samakta. Law samahta. Tawan. Tafazzalul Mu'ajjamul Arabi. Yes, the brother said tafaddalul if you hear, but this is say tafaddalil. Tafaddalil because miltiltika is sa akin ini. Okay, tafaddalil. Tafaddalul Mu'ajjamul Arabi. Yeah, tafaddalil mu'jamal Arabiya. Yes. Then she say shukran. Tawadu shukran. Shukran. Turido siya nakar. Lawa shukran. Okay, la shala. Alhamdulillah. Now, let's go to the Surah Tani. Okay, second picture. Okay. Ikaw naman, Abdullah, ang mauna. Sa department store naman to, ha? Department store to. Yung isa, susunod. Kismul Kumsani, ha? Kismul Kumsani, section of the clothes, ha? But here, department muna tayo. Punta muna tayo kay Leti. Okay? Muhammadan yadhabu ila suqi bil hafila. Muhammadan, bakit Muhammadan? Muhammadun. Okay? Muhammadan agad, ha? Umpisa pa lang, mansub na. Muhammadun yadabu ila suki. Siya'y pumunta ng palengke o pumunta ng palengke with the bus. Bilhapila? Bilhapila. Okay. Yashtarit ta'ama. Yastari. Ta'ama. May yastari na ba tayo? Okay. Yastari, siya'y bumibili. Yashtarit ta'ama. Yes, siya'y bumibili ng food, pagkain. I-buy food. Food. Al-lahma was samaka. And al-lahma, this meat and fish. Linawin natin. Yashtarit ta'ama. Yashtarit ta'ama. Anong pagkain yan? Yashtarit ta'ama. Tas kaya po na. Al-lahma was samaka. Al-lahma was samaka. Was samaka. Wa yashtaril basala
wal khiyara wat tamatima. Ay, atin na bang raja? Walang rajaa, hiretan, no, walang rajaa. Paano nitang mambalik ya bali? Dahaba ako na. Wala tayong rajaa. Yes, you may use tumma, meron tayong tumma. Tumma. Tumma dahaba fil baitis sa'atat. No, if you use dahaba, you must use ila. Tumma dahaba ilal baitis sa'atat salitata fil asri. Yeah. Tapos na? What is sa'atat salitata? 3 o'clock. Sa'atat salitata? Fil asri. Fil asr in the noon. Noon, afternoon. Noon is duhur. Ay. Duhur. Yes, noon. Noon is tanghali. Afternoon. Afternoon na kapag asar. Okay. Masyadong mixi bumalik sa bahay Dahabas past 10 meaning nagbalik na siya sa bagay ng 3 o'clock ng asar. Okay? Abdul Karim. Bilisan yung konti, baka hindi tayo matapos. يذهب أحمد إلى السوق ليشتري اللحم والخبز. ليشتري اللحم. Yes, that's a reason. Why he goes to the palengke? The reason is liyastariya. You use li lamu ta'lil. Very good. ليشتري اللحم والخبز والبن المطلوب 30. Sandali, linawin natin mga nag-aaral. يذهب أحمد. Yes, Ahmad siya'y pumunta. إلى السوق to the market. ليشتري. What reason? Liyastariya. That is the reason. Why there's a li? Liyastariyat. The reason. This la is lam of reason. Okay? Lamu ta'lil. Bakit siya pumunta palengke? To buy. The reason is to buy. Liyastariya. Okay? Anong binili niya? Anong bibilin? Liyastariya. Lahman. والخبز والبنن المطلوب 30 دينارا. 30 dinara. Okay, very good. Ano pa? وذهب عباس أيضا. Meron pa si Abbas naman. Parang part 2. Sige. وذهب عباس أيضا. Tapos na yan. Nagpunta na si Abbas also. Okay, very good. وذهب عباس أيضا إلى السوق. Yes, إلى السوق. ليشتري الفاكهة. Yes. المطلوب. Fakihata. ليشتري الفاكهة. المطلوب ب20 دينارا. Wala lang hadihi Natapaddal hadihi 20 dinaran Okay. Amir. Kanino ba tama? Amir. Tapos dito doon, ganyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhaban ayya khidmah. Uridu milhan wa sukran wa bunnan. Ano brother ulit? Uridu milhan wa sukran. Sukaran. Yeah, sukaran. Wa bunnan. Sugar, sukaran. Tafaddal al-milha wa sukara wal bunna. Wa madha turidu aidan? Yes, wa madha turidu aidan Para mo pag pumunta ka kay Leti, wala ka ba sasabihin ganyan Kukuha ka ng postcard mo. Sige, brother. Pero pwede mangyari kasi halimbawa, wala kang alam sa loob ng department, gusto ko bumili ganito, okay lang yan, mangyayari yan. La wa shukran. Al-matlubu 40 dolaran. Tafaddal. Hadihi 40 dolaran. Yes, tafaddal hadihi 40 dolaran. Very good. Dollar naman sa brother, dolaran. Abu Tirmidhi. الحوار بين المشتري والبائع. قال المشتري للبائع: السلام عليكم،
hal anta ba'iun huna? Parang Qala, kanina rin yan ah. iba naman yung... Iba yung parang piyesta lang maiba. Sige. Iba naman yung pwesto na. Okay, sige. Sa department lang ha. Sige, sige. Alhamdulillah. Al-ba'i'u, qala, Waalaikumsalam, na'am, ana ba'iun huna, ayya khidma. Mada turidu anta ya akhi? Uridu ba'da Uridu ba'da al-qamisi wal thawbi law samahta. Kismul kumsani wa kismul athwabi hunaka fi dawril khamis. May floor pa yan ha. Hayya bina. Hada kismul kumsani. Fi dawril khamis, malinaw na mo natin ha. Fifth floor ha, fifth floor. Okay, fifth floor. Hayya bina. Hada kismul kumsani wal athwabi. Uridu kamisal. Nasa ilalim ka na yata brother. Ha? Sa ilalim ka na ba? Ilalim. So damit ka na? Oh. O sige, tuloy mo na. Nandiyan eh. Ay? Second picture tayo eh. Sige, sige, okay na yan. Sige na. Ay? Hanap. Sige na, okay na yan. Okay. Uridu kamisa Uridu kamisa. Stop ha? Stop? Hindi. Kamisan. Uridul kamisa. Ayun, uridul kamisa. Yes. Kasi walang alkalin eh. Uridul kamisa wa thawbat tawila. Parang tataw ba eh. Tawbat tawila. Tawba. Tawba. Parang tawba yan eh. Wa thawbat tawila. Gusto ko lang mahabang tawba. Tawba. Wa thawb. Yes, wa thawbat tawila. Wa thawbat tawila. Min fadlik. Yes. Tafaddalil kamisa wa thawbat tawila. Hal turidu syai'an akhar? Yes, hal turidu syai'an akhar? La wa syukran. La wa syukran. Al matlubu 80 dinaran. Yes. Tafaddal, hadhihi 80 dinaran. Yes. O, sa ilalim na, Dawod. Ha? O kaya nga, sa ilalim ang gusto ko eh. Sa ilalim na si pumunta si brother. At least meron ng dalawa doon sample sa department eh. At tatlo na pala. Sa ilalim ka na. O, kismul ano na tayo? Kung saan, ha? Okay. Al-hiwar. Also, atwab. Pwede rin yun ha? Kismul atwab. Yung sinabi ni brother ha? Kasi may taob din dito eh. Al-hiwaru bainal ba'i wal mushtari. Yes. Nasa ilalim na tayo ha? Third picture ha? Qala al-ba'i ayya khidma. Qala al-mushtari uridu khamisan law samahta. Isang shirt lang yan ha. Baka mamaya dami mong order ha. Kamisan lang yan. Pag sinabi mong kamisan, isa lang yan. Qala al-ba'i hada kismul kumsani. Mal khamisu turidu. Nal kamisu turidu ka. Qala Turidu al-mushtari. lang pala. Sorry. Mal kamisu turidu. Yes. Qala al-mushtari uridu khamisan abyada. Yes. Kamisan abyado. Become. Qala al-ba'i al-kamisul abyadu Become. Tapos tinago mo na lang yun. Pwede yun. Become. How much? Yes. Qala al-ba'i al-kamisul abyadu bi 30 riyalan. Yes. Galing ha. Hal turidu shay'an akhar? Qala al-mushtari na'am. Uridu tawbat tawila. Yes. Tawbat tawila. Become hadat tawb. Become. Hadat tawb. Yes. Pwede rin. Become hada this tawb. Become hada tawbu. Qala al-ba'i at-tawbu bi 40 riyalan. Bi 40. Yes. Hal turidu shay'an akhar? Qala al-mushtari La wa syukran. la wa syukran. Sigurado na yan. La wa syukran na yan. Qala al-ba'i Yes. al-matlubu 70 riyalan. Qala al-mushtari tafaddal hadihi 70 riyalan. Masyaallah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Masyaallah, barakallahu fikum. Okay, now we will go to next page. Al-qira'atu wal kitabatu. The reading, al-qira'atu ang pagbabasa, wal kitabatu wa is at, al-kitabatu at pagsusulat. Al-wahdatu tasya, the 9th chapter, and ad-darsul rabiu wal kamsuna, the 54
54th lesson. Awalan, first of all, al-qira'atu, ang pagbabasa. At tadribul awal, ang unang pagsasanay, ikra'il fikrata, ikra'i. Why ikra'i? Because meeting of two sukun. Actually, this is only ikra. Okay? Ikra'il fikrata, basahin ng sipi, talata o paragrapo. Read the paragraph. Tumma, pagkatapos ajib, sagutin mo anil as'ilati, ang patungkol sa mga tanong. Okay? So now, this is the first CP or talata or paragrapo. I will read. At pagkatapos, of course, hindi ko muna itatranslate para tingnan natin kung masasagot nyo ang mga tanong, meaning, naiintindihan nyo. At saka natin itatranslate for the sake of ng mga estudyante o nag-aaral sa YouTube. Okay? Malikun dahaba ila suki. Wala mo nang translate ha, mamaya na to. Malikun dahaba ila suki huwa al-ana fi kismil atwab. Hadihi atwabun jamilatun jiddan. Hada taubun azraku wa hada taubun abyadu wa hada taubun asparu. At-taubul asraku bisaba'ina riyalan. Wa taubul abyadu bitis'ina riyalan. Wa taubul asparu bitalatina riyalan. Kapag may presyo, may biya, kaya talatuna, talatina. Tis'una, tis'ina. Okay. Kapag sinasabi mo ang presyo. Mada yuridu malikun? La yuridu taubal abyada. At taubul abyadu bitis'ina riyalan. Hada katirun jiddan. Malikun yuridu taubal asfara. At taubal asfara bitalatina riyalan. Now, question number 1. Ulitin ko to, translate natin. Ay na malikunil ana? Yes, huwa. Because dahaba ila suki. Huwa. Yes, huwa ila suki. Huwa al-ana ila suki. Okay? Bikamit saubul abyadu. Pwede nyo rin sabihin doon, huwal ana pi kismil atwab. Okay? Pumunta siya palengke, pero lasan siya ngayon? Sabi dito, huwal ana pi kismil atwab. Pero pwede rin yung pumunta siya kasi sa palengke, pwede nyo rin sabihin, huwal ana ila suki. Okay? Alhamdulillah. So, pwede nyo sabihin pareho yan. Bikamil taubul abyadu. Bitis'ina riyalan. Bitis'ina riyalan. Kanina ay na malikunil ana, ang ibig sabihin, nasaan si Malik. Okay? Translate na natin to. Ngayon, bikamit taubul abyadu. Bitis'ina riyalan. Okay, bitis'ina riyalan, meaning become how much? The taubul abyadu, the white taub, ang puting garment. So sabi dito, sasabihin mong presyo, B. Okay, bitis'ina riyalan, meaning what taubul abyadu, ang puting taub, bitis'ina riyalan, 90 riyals. Bikamit taubul asraku. Bisaba'ina riyalan. Okay, 70 riyal naman ang taubul azraku, blue, the blue garment of thob. Okay? Number 4 question. Bikamit taubul asparu. Bitalatina riyalan. Bitalatina riyalan. 30 riyals naman ang yellow garment or thob. Okay? Bikamit taubul asparu, meaning how much the yellow garment. Mada yuridu malikun? Yuridu taubal asfara. Yes, gusto niya yung yellow lang kasi mure. 30 riyals lang. Yung kanina ayaw niya yung 90, no? Okay, kaya gusto niya yuridu malikun at tauba. Okay, kasi yuridu Yuridu malikun malikunit taubal asfara. Okay, gusto niya yung yellow garment. So now ipaliwanag natin yung kanina ang paragraph. Malikun, si Malik, dahaba, yadhabu. Dahaba, tapos na to. Meaning, nagpunta na siya.
Yung yadabu, pumupunta o papunta. So kapag sinabi mong dahaba, he went, nagpunta na. So malikun, he went, siya nagpunta na. Saan? Sa palengke. To the market, ilas suki. Huwalana siya ngayon, fi kismil atwab, nasa seksyon ng mga taub. This is the plural of taubun, atwabun. Okay? Hadihi atwabun jamilatun jiddan. Bakit hadihi atwabun is plural? Treating feminine singular. Kapag ang isang bagay ay walang sapat na isip, animal, bird, o walang buhay, plural, ititreat mo siya ng singular at feminine. Either ang noun ay plural na feminine, masculine, ititreat mo siya ng feminine singular. Kaya hadihi. At nakikita nyo dito ang kanyang nat jamilatun. Singular dito ha. Dahil tinreat niya nga yung atwabun na singular feminine. Hadihi atwabun jamilatun jiddan. Jiddan is very, talaga. Okay? So meaning, ang napakaganda. Itong mga taub na ito ay talagang napakaganda. Okay? These are very beautiful garment. Okay? Alhamdulillah. Hada taubun azraku. Kulay, dipto, hindi pwedeng azrakun. Malibang kung bigyan yung al, mabubuhay ang fully decline. Okay? But kung walang al, azraku, azraka, azraka. Pag may al azraku, al azraka, al azraki. Okay. Hada taubun azraku. Ito ang blue na taub. Wahada taubun abyadu. At ito ang puting taub. Wahada taubun asparu. At ito ang dilaw na taub. This is the yellow taub. At taubul asraku, the blue taub o ang asul na taub, ang presyo, B. Okay, put B. Bitisina riyalan ay 90 riyals. Okay? At taubul asraku, the blue taub or garment is 90 riyal. Wa taubul abyadu and the white taub, ang puting taub, bitisina riyalan. 70 riyal. Wa taubul asparu and the yellow taub, bitalatina riyalan. 30 riyals. Mada yuridu malikun? What Malik wants? Anong gusto ni Malik? La yuridu taubul abyada. La yuridu taubal abyada. Hindi niya gusto yung puting taub. Bakit kaya? Bakit kaya? La yuridu taubal abyada at taubul abyadu bitisina riyalan. Hada katirun jiddan. This is too much, meaning mahal. 90 riyal. Ayaw niya. Okay? Dahil this is too much, masyadong mahal. Okay? Malikun yuridu taubal asfara. So gusto niya yung yellow. So gusto ni Malik ang yellow na to. Bakit? At taubul asparu bitalatina riyalan. Mura 30 riyals lang. Yung isa 70, hindi niya rin gusto. Okay, now, at tadribut sani, ganun pa rin, ikra il-fikrata, tumma ajib anil as'ila. So, hindi ko na ita-translate, dahil na-translate na natin sa taas yun. Okay, we will go to the paragraph. Rashidun, kanina dahaba, ngayon present tense, yadhabu. Dahaba, yadhabu. Pag sinabing dahaba, nagpunta na siya. Kapag sinabing yadhabu, pumupunta siya o papunta siya. Okay? Rashidun yadhabu ila suki. Rashidun, hindi ko muna ita-translate, sagutin niyo muna. Rashidun yuridu kamisan, hada kismul kumsani. Hadihi kumsanun jamilatun. Hada kamisun abyadu. Wahada kamisun asparu. Wahada kamisun ahmaru. Wal kamisul abyadun. Al kamisul abyadu bi isrina riyalan. Wal kamisul asfaru bi talatina riyalan. Wal kamisul ahmaru bi arba'ina riyala.
Rashidun yuridul kamisal abyada. Rashidun yuhibbul lawnal abyada. Wala yuhibbul lawnal ahmara. Okay? Kaya mong translate to, Dawod? Sige nga, translate mo. Tagalog lang, ha? Rashidun yadhabu ila suq. No, yes, sige. Si Rashid ay pumupunta sa palengke. Yes, or pumunta. Sa lukuyan, ha? Rashidun yuridu khamisan. Si Rashid ay gusto niya ng damit. Rashid, he want shirt. Hada kismul kumsani. Ito ang section ng mga damit. Yes, this is the section of the clothes. Hadihi kumsanun jamilatun. Ang mga damit na ito ay magaganda. Yes, these are beautiful shirts. These are beautiful shirts. Hada khamisun abyado. Ito ang puting damit. Yes, puting shirt, ha? This is the white shirt. Wa hada khamisun asfaru. At ito ang yellow na damit. Yes, and this is the yellow shirt. Wa hada khamisun ahmaru. At ito ang pulang damit. Yes. Al-kamisul abyadu bi 20 riyalan. Ang yellow na damit, yellow, abyado. Ang white na damit ay 10 riyal. 10 riyal? 20. Riyalan? 20. Ay 20. Kapag 10, muda pilehi yun eh. Riyalan yan eh. 20 riyals. Ang puting damit ay 20 riyals. Wal kamisul asfaru bi 30 riyalan. At ang yellow na damit ay 30 riyals. Wal kamisul ahmaru bi 40 riyalan. At ang pulang damit ay 40 riyals. Rashidun yuridul kamisal abyada. Si Rashid ay gusto niya ang puting damit. Yes, there's sa al. Rashidun yuhibbul lawna. Kas lawnun? Color. Kulay, ha? Lawnun is kulay. Rashidun yuhibbul lawnal abyada. Si Rashid ay gusto niya ang kulay na puti. No, unahin mo yung not. Puting kulay. Yes, puting kulay. Wala yuhibbul lawna ahmara. Lawnal ahmara. Yes. At hindi niya gusto ang pulang kulay. Yes, and he doesn't like, okay, the red color, okay? He does not like that red color. Very good, ha? I-translate the word. Okay, dahil na-translate niya, tanong tayo. Number 1. Yakub. Ila ayna yadhabu Rashidun. Kapag naintindi mo sinasabi ko, makukuha mo yung sagot dyan. Diyan na lang yun. Diyan na lang. Rashidun yadhabu ila suq. Yes, ila ayna yadhabu Rashidun. Saan nagpunta saan pupunta si Rashidun? Saan papunta? Rashidun yadhabu ila suqi. Very good, ha? Mumtaz. Okay, number 2. Amir. Mada yuridu Rashidun? Rashidun yuridu kamisan. Yes, gusto ni Rashid. Mabilis na si Amir, ha? Rashid, he want a clothes. Okay? Number 3. Bikamil kamisul abyadu. Magkano ang white shirt? Bi-20 riyalan. Bi-20 riyalan. Okay, number 4. Abdullah, bikamil kamisul asfaru. Bi-30 riyalan. Magkano yon? 30 30 riyals. Bikamil kamisul ahmaru. Abdul Karim. Magkano ang red shirt? Bi-40 riyalan. Pilan yon? 40 riyals. Bikamil kamisul Rashidin. Bi-20 riyalan. Ha? Bi-20 riyalan. Ba't alam niyo yun? Yung gusto niyong bilhin. Yes, become, ha? Ha? Yuridul kamisal abyada. Yes, become kamisul Rashidin. Magkano ang shirt ni Rashid? Ba't alam yung 10 na riyalan? Yung pinili niya sa
gusto. Yun ang gusto niya. Yun ang gusto niya. Okay? Kaya ito ay magkano? 20 riyal. Bi-20 riyal. So, Bisri na 20 Riyals. reals. Okay. Gusto niya yung abyado no? Magkano ba yung abyado nakalagay dito? 20 reals. Okay. Alhamdulillah. Very good Next page. Hindi ko na-translate. Translate na rin daw ito kanina. Okay? So dito magta-translate naman si Amir Ikaw magta-translate nito. Babasahin muna natin. O ikaw na magbasa, Amir. Okay, tadribut salit, ikral-pikrata, akmil. Akmil naman to bi ibarat. Meaning, tumma pagkatapos akmil, punuin, kompletuhin, ibarat ang parirala o sentence, pangungusap. Okay? So, meaning may black-black ang mga tanong. Pupunuin lang natin yon. Okay? Ikral-pikrata, basahin ng CP o paragrapo, tumma pagkatapos akmil, kompletuhin ang ibarat, ang parirala o sentence. Sa mga tanong yun, ibig sabihin. Okay? Basahin mo, Mer, then translate mo. Al-usratu taskunul ana fi syaqatin jadidatin. The family live now in the flat, the new flat. Yes, in the new flat, the new apartment. Yes, in a new apartment, sa isang bagong apartment. Okay, flat. Al-usratu turidu ba'dal atat. Yes. The family want some furniture. Yes, ano sa Tagalog yan? Muebles. Muebles. Akala ko nakalimutan na ninyo. Okay, muebles. Very good, yadhabu zawza aw zawzun wa zawjatun illa kismil atat. Yadhabu zawju wa zawjatu ila kismil atat. Ano ibig sabihin? Ang asawang lalaki at babae, the husband and the wife, The husband and the wife goes to the furniture section. No, yes, to the section of, pwede rin yun, furniture section. Okay, the wife and the husband and the wife goes to the section of the furniture or the furniture or to the furniture section. Very good. Hada atatun jamilatun jiddan. Yes. This furniture is very beautiful. Yes. Mada turidu al-usratu. No, diretso lang. Mada turidul usratu. Mada turidu al-usratu. What do you want? No, what the family. What the family want. What the family want? Anong gusto ng pamilya? Sasabihin dito niyan. Turidu talajatu. Hop, turido, gusto, may turidu talajatan wa furnan wasakhan wasakhanan. Yes. Wa tilfazan. Yes. Wa tilfazan. Yes, watilfaza. Translate muna. Turido talajatan. He want the No, turido. I want What's turido? do you want? No. She want? Turido is anta and iya. She want. So, babae. Okay? She want. She want the refrigerator. Or, I think not she want. I think this is al-usratu. The family. Yes, because turidul usratu. Mada turidul usratu, meaning turidul usratu. Kaya turido ito, nawawala yung al-usratu, the fine, okay? Turidul usratu yan.
So, meaning, the family want. Okay? Turidul usratu. Kasi dito, mada turidul usratu. Yan eh. So, meaning, turidul usratu. Yan, ha? Okay. The family want Yes, the family want. refrigerator, The file is mustatirun eh. Takdiruhu al-usratu. Di ba? The family want. an oven, Yes. Purun oven. and heater, Yes, boiler or heater sa kanan. and television. Tilpasan is television. Very good. Continue. Tada'u zawjatun Tataus. zawjatu Yes. zawjatu talajata wal furna fil matbakhi. Translate. What's tadaw? From wada'a yada'u. Meaning family pa rin to, ha? Tadaw, filisal family. Tada'ul usratu yan. The family put. The family put the May sandali. The saudjatu pala. Meron din file. So, the saudjatu put, ha? Nakalagay. The wife, ha? Put. the wife put the refrigerator and the oven in the kitchen. Yes, fil matbaki, in the kitchen. Wa tada'u What is watada'u here? Kanina, the wife eh. Wala na ngayon, mustatirun. She. And she put. Meaning yung wife. Okay? wa tada'u sakhana fil hamami. Yes, fil hammami. And she And put. she put the heater in the shower room. Yes, shower room. In the fil hammami, in the shower room. Wa tada'u talfaza Yes, watada'ul tilfasa. fi ghurfati. Figur patin. Noun. Yes, figur patin non. Translate. And she put the television in the sleeping room. Yes, sleeping room. Asyakatu al-ana jamilatun. Asyakatul ana. Asyakatul ana jamilatun jiddan. Yes. And the apartment now is very beautiful. Yes, and the apartment at ang apartment ngayon ay napakaganda. Okay? Okay, reading natin. Al-usratu taskunul ana fi syakatin jadidatin. Ang pamilya ay nakatira ngayon sa napakagandang apartment. Okay, the family live now in the beautiful apartment. Al-usratu turidu ba'dal atat. Ang pamilya gusto nila ng mga gamit o mga webless, meaning the family want some furniture. Yadabu zawju wa zawjatu ila kismil atat. So the husband and the wife goes to the furniture section or section of the furniture. Pumunta sila sa mga section ng mga webless. Hada atatun jamilun jiddan. This is a very beautiful furniture. Mada turidul usratu, what the family want? Turidu, meaning the family want. Turidu talajatan, wa purnan, wa sakanan, wa tilfasan. The family want refrigerator, wa purnan, oven, wa sakanan, boiler, or heater, wa tilfasa, and television. Tada'u zawjatu, the wife, foot, tada'u meaning, kung wala yung zawjatu, she put. But nandun yung zawjatu, the wife put. Okay? Tada'u zawjatu talajata wal purna fil matbaki. So, inilagay ng asawang babae, ang ref at oven sa kusina, fil matbaki. Okay? Watada'u, meaning, and she put sakana. Okay? Watada'u sakana fil hammami. Boiler sa shower room. Watada'u tilfasa, and she put the television fil ghurfatun naum sa silid tulugan. Asyakatu ang syakat, ang plate, ang apartment ngayon, asyakatul ana, ang apartment ngayon ay very beautiful, napakaganda, jamilatun jiddan. Okay? Number 1 question, dagdagan lang natin to.
Because sabi natin kanina, tumaak milibarat. Complete the sentence or phrase. Parirala. Number 1. Al-usratu taskunu fi Yakub. Yes, fi syakkatin jamilatin. Jadidatin. Jamilatin yata na sabi kanina. Jadidatin. New. Okay. So the family live in the new apartment. Yung nasabi ko man kanina, beautiful apartment. Beautiful apartment ba nasabi kanina? New apartment. Okay, this way na? Beautiful. New apartment. Jadi ala ko jamilatun. Jadidatun. New apartment. Okay? Turidul usratu ba'da atas. Yes. Some furniture. Gusto ng pamilya ng mga muebles. Number 3. Hiya, meaning asawa to. Hiya turidu talajatan purnan sakanan watilfasan. Very good. Tada'u sawjatu, mabay pa rin. At talajata fi matbaki. Yes. Watada'u fi blank. Watada'u sakanan fil hammami. And then watada'u tilfasa fi yes, asyakatul ana jiddan. Jamilatun jiddan. Very good. Alhamdulillah. Next page. Tapos na ba tayo? Meron pa? Saan pa? Pangatlo, sa baba. Pangapat. Okay, pangapat. At adribur rabiu ikral fikrata tuma'ajib anil asila. Ganun naman kanina to. Sagutin naman natin ang katanungan after we read the paragraph. Al-usratu tadhabu ila suki yawmal khamis. Translate Abdul Karim. Al-usratu tadhabu ila suki yawmal khamis. The family went to the Bakit went? Dahaba yung went. Goes. The family goes to the market day of Friday. The family go to the market on what is yawmal khamis? Thursday. Okay, the family go to the market on Thursday. Fis fil masai. What's fil masai? What is fil masai? Evening. Okay? In the evening. Yes, in the evening litasawu ki. So buy. To make shopping. To make shopping, Okay. Al-usratu tadabu ila suki bisayara. Translate. The family goes to the market with a car. Yes, ang pamilya ay nagpupunta sa palengke sa pamamagitan ng by car, kotse. Al-ummu turidu samakan wabaydan watamatima. Translate. The mother want a fish and egg and tomato. Yes, wal abu yuridu, kanina turidu siya, no? Nito man yuridu. Wal abu yuridu sahifatan wa kitaban. And the father want a newspaper and a book. Okay, at ang tatay gusto niya ay mabasay dyaryo o isang aklat wa kitaban. Okay, walibnu yuridu kalaman. And the son want a pen. Walibnatu turidu, kita niyo turidu siya, kanina yuridu he. Walibnatu turidu daftaran. And the daughter want a notebook. Yes. As-samaku bi 40 riyalan. The fish is 40 reals. Okay, wal baydu bisab what is this? Bisabakati. Bisabati riyalatin. And the egg is 70 reals. 7 reals lang to, 7 reals. 7 reals sa puto muda pilaki. Okay, bisabati riyalatin. Watamati mo become sati riyalatin. And the tomato is 5 reals. Yes, wasahifatu biriyalin wahidin. Wahidin may nata, wahid. Masculine, And the newspaper is 1 real. Yes, 1 riyala. Kita nyo yung binan, doon pa rin, dahil presyo, biriyalin, wahidin. Wahidin is not. Okay, pwede nyo lang sabihin itong biriyalin with 1 real. But if you want to emphasize, 1 and 2, wahidin, it's nani, ginagamit lang sila sa pandiin. Kitabani, it's nani. You may say kitabani. Pwede nyo sabihin, diinan nyo, kitabani, it's nani. Wahidun,
Isa. Pag sinabi nyo kitabun, one book. Gusto nyo kitabun, diinan, kitabun, wahidun. One book din yun. Pares lang. Here also, biriyalin, 1 real. But kung gusto mong diinan, because masculine, wahidin. Kapag babae, wahidatin. Okay? Alhamdulillah. Then, wal kitabu bi ishrina riyalan. And the book is 20 reals. Nakikita nyo kapag 20-30, riyala. Kapag 3 to 10, kanina, riyalatin. Muda pilay, ha? Okay. Wal kalamu bitalatati. Ito na naman, 3 to 10. Bitalatati riyalatin. And the pen is 3 reals. Wad daftaru bi arba'ati riyalatin. And the notebook is 4 reals. Al matlubu sa manuna riyalan. The demand is 90 reals. Sa manuna is 80. 80 reals. Okay, 80 reals, ha? Okay. O, number 1, Abdullah, mata tadabul usratu ila suk? Tadhabu ila suqi yawmal khamis. Tadhabu ila suki yawmal kamis, ha? So meaning, the family, tadhabu, the family to, nakatago yung al-usratu. The family go to the market on Thursday, ha? Yawmal kamis, Thursday. Okay, pil masai, in the evening, ha? In the evening. O, paano ga? Number 2. Yes, number 2 na yan. Hanggang doon sa kamis tayo. Number 2 question, fi ayyi waqtin tadhabu, you know? What is waqtun? Time. Fi ayyi, in which time? Sa aling oras o anong oras sila tadhabu pumupunta ang pamilya? Pil masa pil masa. Anong ginagawa? Mag-shopping lit tasawwuk. Yes, lit tasawwuki. Lit tasawwuki. Number 3, kayfa tadhabu ila suki? Yakub, kayfa tadhabu ila suki? Yes. Paano sila pumupunta ng palengke? Sabi ni Ayub. Ano sagot mo, Brother Ayub? Yakub? Yes, pumupunta daw ang pamilya sa palengke sa pamamagitan ng kotse. Very good, ha? Alhamdulillah. Okay, number 4. Mada turidul ummu? Turidu samakan wa baydan wa tomatima. Yes, gusto niya ng isda at saka itlog at saka tamatima. Okay. Kamatis, ha? Okay. Number 5. Mada yuridul abu? Yuridu halaman. Yuridu saipatan wa kitaban. Okay. Gusto niya ng dyaryo at book. Number 6. Mada yuridul ibnu? Yuridu halaman. Kalaman lang, ballpen lang gusto niya. Okay. Bikamis hamak. Magkano ang isda? Bikamis hamak? Biarba'ina riyalan. Yes, biarba'ina riyalan. Bikamil baid? Bisaba'ati riyalan. Yes, bisaba'ati. 7 riyal lang, ha? Saba'ati riyalatin. Okay, bikamil daftaru? Biarba'ati riyalatin. Magkano? Biarba'ati riyalatin. Biarba'ati riyalatin. Okay, very good. Galing, ha? Meaning naintindihan nyo yung binabasa natin kaya madali nyo sagutin. Taniyan, secondly, al-kitabu, the writing. Hindi na ngayon nagsusulat lang ito, no? At tadribul awal, seal, connect, match, binal huruf, seal or connect between the letters, litus biha, to become. Okay? Kalimatan, upang maging isang salita. To become a word. Kama fil mital, like in the example. Al-mital, the example, pag dikit-dikit lang dito, madali lang to. Okay? Mim, ain, jim, mim. Anong resulta? Mojamun, that is the example. Oh, number 1. Daftarun, very good. Daftarun. Yakub, number 2. Saubun, number 3. Kalamun, number 4. Amir. Number 4. Dikit-dikit mo lang. Anong resulta niya? Basalun. Basalun. What's basalun?
Onion. Onion, sibuyas. Number 5, the wood. Kamisun. Kamisun. Ano si kamisun? Damit. Damit. And the last, Abdul Karim. Sukar. What sukaron? Sugar. Sugar. Now, dito medyo mahirap. Rumble to eh. Okay, rumble to. Ano nakalagay rito? Rattibil huruf, meaning put in order, i-arrange ang mga huruf, harpun, plural of harpun, hurufun, letters. Ilagay sa ayos, i-arrange ang mga letra, tumasil, then connect, bainaha, between it. Litusbiha, to become kalimatan, upang maging isang salita, kama filmital, as in the example. What is the example? Baliktad to. Almital, jim, da, jim, alif. Tapos inayos niya. Naging resulta ay dajajun. Dajajun. Yun ang naging resulta niya. Yung sample, jim, da, jim, alif. Tapos sinarrange niya, da, jim, alif, jim. Naging dajajun. Dajaj. Okay, number 1. Number 1. Abdul Karim, ang letra, lam, ha, ba, ya. Arrange mo. Ha, lam, ya, ba. Halibun. Yes, halibun. Ang galing. Gatas, halibun. Number 2. Yakob, medyo madali lang to. Amir. Dawud. Alif. Ro. Zay. Yes, alif rozay. Aruzun, yes. Aruzun. Biga, kanin, rice. Rice. Okay. Number 3. Medyo mahaba, Abdullah. Number 3. Ya, nun, ha, fa. Nahipon. Nahipon, race niya. Ya, nun, ha, fa, nahipon. Very good. What's nahipon? Slim, Okay. Number 4. Ya, nun, sin, kap. Sino nakakalam yan? Yaskunu. Yaknusu. Yaknusu, very good. Yaknusu, Yaskunu, pwede ba yaskunu? Sakana. Sakana yaskunu? Iswep. Pwede rin, di ba? Yaskunu and also yaknusu. Meron tayo parehong ganon. Yaknusu is swept. Okay, yaskunu, siya nakatira. Okay, dito tayo sa nakatira eh. Tinatapik natin, mas malamang yaskunu to. Mas matama yung kay brother. Pero walang problema, yaknusu and yaskunu. Pwede, okay? Number 5, saya kapra. Nadala. Katirun. Katirun, Saya kapra, then katirun, Yun ang arrangement niya. Katirun. And the last, bata daha. Verb ito, verb. Yes, tadhabu. Siya ay pumupunta. Okay? Tadhabu. And the last, tapos tayo ngayon dito. Meron pa palang isa. At adribut sali, uktubil kalimati, write the words, tahta surari, sa ilalim, beneath of the picture, sa ilalim ng mga picture kamapil mital. Meaning, hindi na natin susulat, sasabihin na lang natin kung ano ang dapat ilagay sa larawan. Meron na tayong sample dito, kamisun. Okay, now, Amir, 4 ito. Anong lalagay natin sa 4 na kasunod ng kamisun na ito? Ipo-plural mo lang yun. Tiflon? Hindi, dito sa damit, magkadikit. Saan damit? Damit mo na. Kamisun? Kamisun, tapos, yun, yung kasunod. Kumsanon? Yes, kumsanon, itong pinggan na isa, Dawod. Tabakun. Yes, tabakun. Ay, marami, Abdul Karim. At bakun, okay. Abdullah, dito tayo sa mahabang taub. Taubun, what's the plural? Yakob. Atwabun, itong bata. Isa lang. Tiplun, and the plural? Atpalun. Yes, and the last page. Mandali lang to. At adribu rabio silbay na kulli kalimatay ni match between its 2 words. Itus biya to become takbiran, expression, para ito'y maging expression. Kamafil mital. Expression lang, To become expression. Itus biha takbira. To become expression. Meaning hindi siya talaga full sentence. Expression lang. Okay, alipin ba? Mamatch natin. Hindi na natin susulat kung nakalagay dito, wal ana oktubil takbirat. And now, write the
Expression, hindi na. Sabihin na lang natin. Number 1, min. Fadlik. Min padlik. Expression lang, please. Okay? Number 2, aya. Khidma. Aya kidma. At your service. Ulbatul. Milhi. Milhi. Okay, box of sor, can, and bottle of salt. Tabaku. Baydin. Tabaku baydin. Na tray of egg. Kitabu. Qiraati. Kitabul Qiraati, book of reading or reading book, and Al-Mu'jamu Arabi. Arabiyu. Mu'jamul Arabiyu, Arabic. Anong language? Dictionary. Okay, and the last, yung sa ilalim, hindi na yan, susulat lang natin yung Tadribus Sabiu. Hindi na yan, insak coffee lang yan. Ha? Yung Tadribus Sabiu. Dito lang tayo sa Tadribul Kamis and Sadis. Okay? At Tadribul Kamis, Rattibil Kalimati, put in order the words. Yung mga salita, medyo hindi naka-arrange, arrange nyo. Litus biha jumlatan to become a sentence kama fil mital upang maging panghuhusap. Katulad ng nasa halimbawa. Anong halimbawa? Al-qiraati hada kitabu. Siyempre, hindi naka-arrange yan. In-arrange niya, hada kitabul qiraati. Yan. Number 1, Amir. Al-milhi ulbata uridu. Paano mo i-arrange yan? Uridu ulbatal milhi. Yes, uridu ulbatal milhi. Translate. I want a pack of salt. Yes, a pack of salt. Ha? Number 2, Abdul Karim. Aidan mada turidina. ماذا تريدين Aidan. Yes, mada turidina Aidan. Ano pang gusto mo? Okay, what do you want? Also. Yakub, al-kumsani kismu hada. هذا اسم القمصان. Yes, hada kismul kumsani. Anong translate ng brother? This is section of shirt. Yes, this is the section of shirt. Very good. Jumlatun atwabun ladayna Dawud. Ladayna atwabun jamilatun. O bakit jamilatun atwabun is plural? Ay, treating. Treating feminine singular. Atwabun is plural but iti-treat natin singular feminine. That's why jamilun became jamilatun. Hindi pwedeng jamilun. Okay, jamilatun. So translate. We have a beautiful. Bakit A? Atwabun. We have beautiful. We have beautiful thawb. yes, we have beautiful Garment. garments. Yes. And then al-dalas al-abyada tawba uridu dula. Uridu thawbal abyad. Uridu tawbal abyada. Abyado. Translate. I want the white t-shirt. Yes. I the white garment. White garment. Okay. At tadribus sadis, dalas, imla'il paraga, fill in the blank, mimma bayna, from what between, al-kausaini, from what between two brackets, kama fil mital. Meaning, pipili kayo sa between two brackets. Okay? That is a al-kausaini. Al-kausaini because of bayna. After that, mudapilayhi, bayna al-kausaini. Kumarpu, kausani or al-kausani. But because of bayna, this is a zarf. After this, mudapilayhi, al-kausaini. Bayna al-kausaini. Okay? Majrur, ha? Majrur. So, what's the example? Al-mital, hada kitabul qiraati. Pinili niya yung qiraati, hindi yung mu'jama. Hada kitabul mu'jami, mali. Hada kitabul qiraati. That is the example. Number 1. Al-kamisu bi isrina tauban dinaran. Dinaran. Pangit naman. Al-kamisu bi isrina. B, may presyo yun eh. Okay, hindi pwedeng tauban. Number 2. Hada huwal kamisul malabisu al-asraku. Al-asraku. Hada huwal kamisul azraku. This is the blue shirt. Ladayya, meaning ladayya, meron ako ha. Ladayna, meron kami. Ladayya, meron ako. Okay, surgery ang pata dito because double ya. Laday and daya mutakallim, ladayya surgery pata. Meaning, meron ako. Ladayya sa manuna, tiplan riyalan. Riyalan. Ang dami naman kung tiplan, no? Okay, ladayna sa manuna, riyalan. Number 4, adrusu fi kulliyatil madrasati or tibbi. TB. Yes, course pa lang ha. Adrusu, ako'y nag-aaral Faculty TB in the Faculty of Medicine. Yes. Aliktibaratu
Mga examination to, marami to ha. Al-iktibaratu fi syahri Ramadan. Hindi pero syahri utlatu, bakasyon yun, okay? Fi syahri Ramadan. Very good. Alin sa akin, copy lang to, susulat nyo lang, hindi natin tatpikin to. So we are already finished in chapter 9. Inshallah, next time we will go to Al-Wahdatul Ashira, Al-Jawwu, meaning the panahon, ha? Ang panahon, the weather. Doon tayo dadaki, sakto sa panahon natin ngayon, bumabagyo. Okay? Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.